ओम जो अति भय कल दुख भजनु अबला विभस ज्ञानु गुण साजनु एक धर्म पर मिति पहिचाने नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम। हे भक्तवत्सल भगवान की जय, मर्यादा पुरुष रामचंद्र की जय, लखन लाल जी की जय, भरत लाल जी की जय, शत्रुघ्न लाल जी की जय, सीता देवी की जय, संकट मोचन जय हनुमान की जय। मोर प्रिय श्रोता बंधु मान को जय, यूट्यूब कर्मकर्ता मान को जय, श्री रामनारायण को जय, झंकड़वासिनी माँ सरला देवी को जय। मोर प्रिय श्रोता बंधु मान को नमस्कार करी आरंभ करने जाऊँ धारावाहिक रामायण कथा। आपण माने शुणुछंती कैकेयी आउ राम का विषय रे वनवास प्रसंग। से जिद धरी कैकेयी कथा को पूरा करिबारे दृढ़ रही निजे सखल दुखर पात्र हो गले। बोझ हुए स्त्री वश हो ज्ञान गुण सबू लोप पाईगला। धर्म मर्यादा जानिथिबा केही बुद्धिमान लोक राजा को आउ देश देले नाही। शिव दधीचि हरिचंद कहानी श्री राम जय जय राम राम एक एक सन कहीं बखानी श्री राम जय जय राम राम एक भरत कर सम्मत कही एक उदास भय सुनी रही श्री राम जय जय राम राम जय रघुनंदन जय घन श्याम। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। से परस्पर शिवी दधीचि एवं हरिश्चंद्र चरित चर्चा करने को लगिले। केही एथिरे भरतंक सम्मति अच्छी बोली कहले। केही ये सब शुणी उदासीन भाव किछि न कही रहीगले। कान मोदी कर रद गही जिहा श्री राम जय जय राम राम एक कही बात लिया श्री राम जय जय राम राम सुकुच चाहिए सकत तुम्हारे राम भरत कहूँ प्राण प्यारे श्री राम जय जय राम राम जय रघुनंदन जय घन श्याम। आउ कही कानर आंगुठी दे जीव कामुड़ी कहते ये सब मिछ कथा। एपरी कथा कहले मनीषर पुण्य नष्ट हो। भरत तो श्रीरामकर प्राण परी प्रिय। चतु चये बड़ू अनल कौन सुधा हुई विषतुल सपनऊ कवनऊ न करई किचु भरत राम प्रतिकूल सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओं भजु मंगल भवनय अमंगल हारी रघु सदशरथ अजिर बिहारी। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। चंद्र अग्नि वर्षा करि पारे, अमृत विषपरी हो जाई पारे, किंतु भरत स्वप्नर सुधा श्रीराम विरुद्ध किछि करिबे नाही। एक विधातई दुसुनु देई सुख देई दिन विषु देई खरतरु नगर सचु सब काऊ दुसह दाऊर मिटाऊ जाओ श्री राम जय जय राम राम जय रघुनंदन जय घन श्याम। हे भक्तवत्सल भगवान की जय। जो विधाता अमृत देखाई विष देदेला केही से विधाता को दोष देउथांती। नगर चहल पड़गला समस्ते चिंतित हो पड़े लोकों हृदय दोष ज्वाला जाता सबू आनंद उत्साह भांगीगला। ब्रीपवजुकुल मान्य कठोरी ते प्रिय परम कई केरी लंगी दे न सिखी से लुसरी बचन बन समला की ताई श्री राम जय जय राम राम जय रघुनंदन जय घन श्याम। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्राह्मण स्त्री माने कूलर माननीय वृद्धा माने जो माने कैकेयीर अत्यंत प्रिय थिले सेमाने स्वभाव को प्रशंसा करने छल
ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ, କିନ୍ତୁ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ସେସବୁ ସର ବିନ୍ଧିଲା ପରି ଲାଗିଲା। କାରଣ ସିଏ ତ ନୀତି ନିୟମ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେରକମ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଭରତ ନ ମୋହି ପ୍ରିୟ ରାମ ସମାନା, ସଦା କହୁଁ ସବୁ ଜଗୁ ଜାନା। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ, କରହୁଁ ରାମ ପର ସହଜ ସନେହୁ। କେଇ ଅପରାଧ ଆଜୁ ବନୁ ଦେହୁ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସେମାନେ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ତ ସବୁବେଳେ କୁହ ଯେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୁମର ଭରତ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। ଖାଲି ଆମେ କାହିଁକି, ଏକଥା ସାରା ଜଗତ ଜାଣେ। ଶ୍ରୀରାମକୁ ତ ତୁମେ ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲ, ସେ ଏପରିକି କି ଅପରାଧ କରିଦେଲେ ଯେ ଆଜି ତୁମେ ତାକୁ ବଣକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛ। କବହୁ ନ କିୟହୁଁ ସବୁ ଅତିଆରେ ସୁ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ, ପ୍ରୀତି ପ୍ରତୀତ ଜାନ ସବୁ ଦେଶୁ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ, କୌଶଲ୍ୟା ହବ କାହ ବିଗାରା। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ, ତୁମ୍ବ କେଇ ଲାଗି ବଜ୍ରପୁର ପାରା। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ, ତୁମେ ତ କେବେ ଦିନେ ବି ସୌତୁଣିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବାଦ କରିନାହ। ସାରା ଦେଶ ତୁମର ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱାସ କଥା ଜାଣେ। ଆଜି କୌଶଲ୍ୟା ତୁମର କ'ଣ ଏପରି ବିଗାଡ଼ି ଦେଲେ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାରା ନଗରଟା ଉପରେ ବଜ୍ର ପକାଇଦେଲ। ସାୟକେ ପ୍ରିୟ ସବୁ ପରିହରଇଁ, ଲଖନ କି ରହି ଧାମ। ରାଜୁ କି ଭୁଜବ ଭରତପୁର, ରୂପ କି ଜିଇ ବନ୍ୟୁ ରାମ। ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶଙ୍କର, ହରିଓಂ ଭଜୁ ମଙ୍ଗଳ ଭବନେ ଅମଙ୍ଗଳ ହାରି। ରବୌଷଧ ଶରଥ ଅଚିର ବିହାରୀ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ, ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। କ'ଣ ସୀତା ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିପାରିବେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ ଶ୍ରୀରାମକୁ ଛାଡ଼ି ଘରେ ରହିପାରିବେ? କ'ଣ ଶ୍ରୀରାମ ବିନା ଭରତ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିପାରିବେ? ରାଜା କ'ଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିନା ଜୀବନ ଧରି ରହିପାରିବେ? ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ସୀତା ରହିବେ ନାହିଁ, କି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି ରହିବେ ନାହିଁ, କି ଭରତ ରାଜୁତି କରିବେ ନାହିଁ, କି ରାଜା ବି ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଅସବିଚାରୀ ଉର ଛାଡ଼ ମୁଁ କହୁ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ, ଶୋକ କଲଙ୍କ କୋଟି ଜନି ହଉ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ। ଭରତ ଅଛି ଦେହୁ ଯୁବରାଜୁ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ, କାନନ କାହାରାମ କର କାଜୁ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଏସବୁ କଥା ବିଚାର କରି ତୁମେ କ୍ରୋଧ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତୁମେ ଶୋକ ଓ କଳଙ୍କର ପସରା ହୋଇଯାଅ ନା। ଚାହୁଁଛ ତ ଭରତଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଯୁବରାଜ ପଦ ଦେଇଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବଣରେ କି କାମ? ଏଇଥିରୁ ନାଇନ ରାମରାଜ କେ ମୁଁ ଭୂକେ, ଧର୍ମ ଧୁରିନ ବିଷୟ ରସ ସୁଖେ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ, ଗୌର ଗୃହ ବସଉ ରାମ ତଜିଗେଉ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ, ନୃପସନ ହସି ବଡ଼ ଦୂଷର ଲେହୁ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଳସା ନାହିଁ। ସେ ଧର୍ମର ଟେକ ରଖନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ପୃହ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଉ ଭୟ କର ନାହିଁ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ବଣକୁ ନ ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିଗଲେ ଭରତଙ୍କ ରାଜୁତିରେ ବିଘ୍ନ ଘଟାଇବେ। ଏଥିରେ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ତେବେ ତୁମେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର ମାଗ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଘରେ ରହନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବ। ଯେଉଁ ନଇଁ ଲଗି ହଉ କହ ମାରେ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ନଇଁ ଲାଗେ କଛୁ ହାତ ତୁମାରେ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ, ଯେଉଁ ପରିହାସ କିନ୍ନି କଛୁ ହୋଇ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ, ତୋ କହି ପ୍ରଗଟ କରା ହୋଇ ଶୋଇ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଯଦି ତୁମେ ଆମ କହିବା ଅନୁସାରେ ନ ଚଳିବ, ତେବେ ଜାଣି ରଖ ଏଥିରେ ତୁମର କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ପରିହାସ ବା ଥଟ୍ଟାରେ ଏପରି କରିଛ, ତେବେ ତାହା ଖୋଲି କହିଦିଅ। ରାମ ସରିଷ ସୁତ କାନନ ଯୋଗୁ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ, କାହା କହି ଶୁଣି ତୁମ
तुम कहलो गो श्री राम जय जय राम राम। उठो बेगी सोई करो उपाय, श्री राम जय राम। जय विधि सबु कलंकु नसाई, श्री राम जय जय राम। राम परी हुओ पुओ कौन बण को जीवार योग्य। यह शुणी लोके तुमको कौन न कहे। तेणु शीघ्र उठ, जो उपाय कले ये शोक कलंक नाश हो, शीघ्र से उपाय कर। मोर प्रिय श्रोता बंधु, कौन मु कारण जानी नहीं कहीं मोर श्रोता बंधु मैंने ये कम संख्यार देखुंट। ये तो बहुत भल प्रसंग, शुणा बहुत आनंद लगुच। आपेक्षा आहरी जदि आपण मैंने कमेंट बॉक्स लिखते ना वाल्मीकि रामायण भल हुंता, ताहले सी आपेक्षा आहुरी सुंदर लगता। किंतु आपण मैंने आहरी कम संख्यार देखुं। तेणु कौन करहब, जिते कम सरवा कथा सेमती चली। अधिक समय आजे बाजे कथा भी कह जाऊना। कौन से भगवान की इच्छा जानी होनी, कहीं एत कम श्रोता बंधु मैंने देखुंट। हो से जहाँ हो से राम नारायण इच्छा। आज एतिक विश्राम नवा। पुणी आपण ये दिनहीन प्रति जदि दया थी, पुणी आगामी अध्याय आपण मैंने शुणवे। तेणु जिते अनुरोध कला बेलू भी आपण मैंने समस्ते सब्सक्राइब करूना। आपण इच्छा सब्सक्राइब लाइक आपण उपर निर्भर करे। तेणु आपण मैंने जहाँ संपूर्ण शुणु। जहाँ ये खुशी लगुच। जो बयस देखा कथा नुहे से बयसर श्रोता बंधु मैंने देखुंट। जी देखा कथा से मैंने देखुना। हो सी आपण मान विचार कथा। मुझे गोटे अनुरोध करवा, आपण मैंने वीडियो टिके सब्सक्राइब करुवे। ये दिनहीन प्रति टिके दया रखुवे। ये अनुष्ठान प्रति टिके आपण मैंने दया थाऊ। ये अनुष्ठान टिके आगू को जाऊ, कहीं ये आपण मानकर अनुष्ठान। ये कही श्री राम नारायण को नमस्कार करी, झंकड़वासिनी माँ सारणा को नमस्कार करी, मोर श्रोता बंधु मानू एवं ए विश्व को श्री राम नारायण भलरे रखंतु। ये कही मोर श्रोता बंधु मानू नमस्कार करी विदाय नौछु। जय श्री राम।